Horasma di saluhutna ruas nani haolongan. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Taparadima roharo pikirata laho bongot tu parmingguon. Mare de mahita. Rajana tumimbu si gonggomi hami jaloma pujian nami denggani basando pangoluhong hami ati pemadosa jadi-jadianmu salut pambaenanmu pasinondang bolong namar pamongguri oh Tuhan do dipuji bulani bintang pe odo pinuji na doho sinodana doho Jong-jong mahita saluhutna tukapi adopan liha bangsa mi oh Tuhan nang sude dongaku nasana marhosa pujion nado Jehovah sai toko nasito kolon debatata dosi pujiota marhite-hite gowarni debata ama dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot gowarni to di porbadia natu mapalangi dot tanoon amin. Luluhon maau ale debata jala parbadaho badaku dopak bangso na sodaur roha sai palua mau siad bawa siulaho si pautauto dot hajek kelon ai hodo debata harorwat ni hagogoku tongos mahati rommu dohot hati kurammu akka namano guau patarwau tudolok ni habadiamu dohot tu ingananmu haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, parasi rohana sumurung, nama dok mau liate mahami tuho sian nasa rohanami, ala dilehon ho anakmu nasa sadai tuha matian humokop hami. Asa unang mago na porsia di bana alai asa hanguluan nasa leleng na dinasida tatak mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaun dohot hati gora dihami saise sama dosa nami saluhut alani pelian na sundengkan na pinelehon nai humokop hami sai peleng mapinggolmu tutang yang nami jala asima roham dihami mar hite-hite anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Patik di debata di parsaurata di minggu sadarion imana tersurat di sada Timoteus bidopat ayat pitu saha rodi ayat walu pasidingma akka turi-turian naso gabiak naso marnosani pasomal-somal madirim mangulahon hadalaton ayotik do gunani napabusio daging ala itu saluhut nado hasea hadalatoni ay hanguluan nuaing nang sugut di baga-bagahon atong rak mangido gogo mahita tutuhata lau mangulau patik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulau na obar tu patik mi. Amin. Mari mahita. Jongjong mahita saluhutna. Tatopotima dosata tuado parni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo napatupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsak dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon matuhami todim na badiay asa unang ganggu rohanami dia sini roham alaya asa hot rohanami marhapor siaon lau manggotapon nasa dosa doho roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Satok kiddo hutadikon ho. Alai papungupungok kumaho muse marhite-hite akka asini roha godang. Taga di parpiar ni muruku hutabuni ho bohiku satok kim maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng na asiakku ho. Ninna jahoba si paluaho. Hasangapon mari debata nadigicang. Amin. Marede mahita. Dengan dubi togu seluhut nama sai unang ganggu rahamuna di pandok ni debatan pasatona baga-baga pasrohang di debatan. Tangihon hamuma hatani debata turpuk epistel di miguta sadarion ima natar surat di buku panurirang sepanya bidu 2 ayat sada saha rodi ayat tolu tajahama marsikat soring soso tu hamu baun di roha tuki mahamu jala mardangol-dangol ho ale bangso naso uboto namaila. Tagan sosonggok dope uhumi, songon hurakam dolau salpuari. Tagan sosonggok dope tuhamu parpiar nirimas ni Jahoba. Tagan sosonggok dope tuhamu ari pangarimasan ni Jahoba. Ramajahi taek tolu, lului ma Jahoba sudihamu ale akan uduk roh haditanon. Hamu akan maradoti uhumna. Lului hamu mahati goran, lului haserepon, anggiat tungi kamu, diari pangarimasun di Jahoba. Ido sahatna, mertua do akan atumangion hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Marede mahita. Sayunaku idolani dalam nama Rubiai ondo tokong tangiaki Tuhan patok tonglah kaki Saito utogu Tuhan bain lam solho tu lambung ni tu inganan munatongan saya patok tonglah kaki Jongjong mahita salukna. Tidakon maha porsiau tai songon na hina tidakku di dong atas porsiau di sado portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai. Imana tinubuhon si Maria nagabe-gabian sianto di porbadia andorak suabubuhan. Ido tu hatta natu mau naberni di panghuan silatus. Namai tarpajal doi bana di hawin orsilang. Natu atu barutoru dung ditanom.
namula mangolo di hari patoluhon namana itu surgo lahun tu Jahuba amanai guna suatu dosani disima ibana tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea di to di porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia dohot di hasisani dosa dohot di hatai namandok mula mangulu sogot daging halak nang mate dohot di hanguluan nasora suda amin. Tapi gema tikting di minggu ta sadarion. Salam sejahtera bagi kita semua Jemaat HKBP Palembang yang ada di rumah pada hari ini. Mari kita dengarkan warta Jemaat HKBP Palembang pada Minggu Judika yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Topik pada minggu ini keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Minggu 29 Maret 2020. Warta Jemaat poin ketiga. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat dengan live streaming. Kepada warga jemaat yang anaknya akan dibaptiskan supaya hadir pada hari Jumat 3 April 2020 pukul 15 WIB di Gereja HKBP Palembang dengan membawa surat pengantar dari sintua WIB-nya masing-masing dan atau gereja asal atau ibadah baptisan kudus ini hanya diikuti oleh kedua orang tua. Poin keempat, kebaktian WIB. Untuk kebaktian WIB tetap dilaksanakan pada pukul 19 WIB dengan streaming. Diharapkan setiap jemaat dapat mengikuti kebaktian WIB tersebut di rumah masing-masing. Poin kelima, ibadah Pasion HKBP Palembang pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 7, 8, dan 9 April 2020 akan dilaksanakan ibadah Pasion 1, 2, dan 3 atau masa sengsara Tuhan Yesus dengan live streaming pada pukul 19 WIB. Diharapkan setiap jemaat dapat mengikuti kebaktian WIB tersebut di rumah masing-masing. Poin 6. Pemberantasan virus corona. Sesuai dengan himbauan pemerintah atau pusat dan daerah, pimpinan pusat HKBP dan pimpinan PGI, maka dalam rangka ikut mencegah penularan virus corona COVID-19, maka mulai dari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian, Gereja HKBP Palembang akan mengadakan ibadah secara live streaming. Untuk itu, Jemaat HKBP Palembang tetap dihimbau supaya pertama, sesuai anjuran pemerintah sebisa mungkin berdiam di rumah saja. 2. Tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dengan hand sanitizer. 3. Jarak dengan orang sekitar minimal 1 meter. 4. Jangan bersin atau batuk sembarangan. Usahakan memakai masker atau sapu tangan. 5. Tidak perlu berjabat tangan dahulu sementara ini. 6. Makan makanan yang sehat dan bergizi, kaya vitamin seperti buah dan sayuran serta minum susu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Poin ke-7. Berita duka cita. 71. Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 telah meninggal dunia Bapak John Dolok Simajuntak, tutup usia 54 tahun. Suami dari Ibu Romauli Boru Hutasowi. Alamat Komplek Perum, Kenten Hill Blok G1 atau WIG 19. Dikebumikan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 di Petuburan Talang Kerikil. 72.
Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 telah meninggal dunia Bapak Cornelius Hotman Tampubolon atau Opung Nisi Axel, tutup usia 63 tahun, suami dari Ibu Delima Boru Simajuntak almarhum, alamat Jalan Keramat Raya, Talang Keramat Perum, Puri Athena 1 Blok G2 atau WIK 22. Dikebumikan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 di pekuburan Talang Jambe. 73. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 telah meninggal dunia Bapak Rudolf Hasahatan Pangondian Nenggolan, tutup usia 61 tahun, suami dari Ibu Hotmauli Boru Simajuntak, alamat Jalan Naskah Gang Amal, dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di pekuburan Talang Jambe. Poin ke-9. Pelantikan fungsionaris terpilih periode 2020-2024. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 di kebaktian pagi umum akan dilaksanakan pelantikan fungsionaris terpilih periode 2020-2024 dengan live streaming. Sehubungan dengan itu, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 akan dilaksanakan serah terima untuk para taun, bendahara, sekretaris, dan Dewan Marturia Kononia Diakonia. Poin ke-10. Ucapan terima kasih. Majelis Gereja HKBP Palembang mengucapkan terima kasih atas sumbangan warga jemaat yang diterima dari Saudari Lumongga Bormarpaung atau WIK 2 atas sumbangan berupa cairan bahan kimia untuk hand sanitizer dan disinfektan sebanyak 20 liter. Demikian warta jemaat untuk minggu hari ini bagi kita semua warga jemaat HKBP Palembang. Salam sejahtera bagi kita semua. Oras. Mari demaitak. Laos tapas sahat ma piliata. Tapasada rohata martangi yang mahita. Damini debatan nasumurung sian saluhut na roha. Ima mangrajai ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amen. Dihamuna akamanami inanami marusuru tahi ruas ni huriata. Ruas ni HKP Palembang dohot natongon noaing payutihut ibadaon di Bagastabe tapuji matuhatta siala di lowasita marsaor dot hatana di mingguta sadarion minggu judika alani tahubasi mabibelta turpuk jamita di mingguta sadarion minggu judika denet sian surah paduahon nani surah ni apostol Paulus bidusada ayat sada rodisia 2 Petrus sada ayat sada rodisia tapayutihu madibagasa rohata hujah hadihita di dok songonon au surat ni si Simon Petrus naposo jala apostol Jesus Kristus madapoton akan naung majalo hapor seaun na arga rap dohotami marhite-hite hati goran ni debatata do Jesus Kristus si paluai si kok madihamu asni roha do dame marhite-hite penadaw muna di debata do di Jesus tuhatai dilehon hagugon ni hadebataon naido tuhita nasa natau hanguluan dohot hadaulaton marhiti siyan naung tatadday bana na majohita hinorhon ni hasangapon na dot hadingganon na sadiri marhiti sianido diliutuhita bagabagana akan na arga jala nabalgasitutu asa hinorhon ni gabi partuhap hamu di hadibataon dungsa nga mapor samu siyan hamagowan na dibagasan hahisapon na di portibion di baheni haringgas kamuma siya nasa gugu manurdukon denggan ni parange di bagasan hapor siyaw ni dungi habisuhon ma di bagasan parange na denggan ni dungi pangarajayo diri ma di bagasan habisuhon ni dungi habengetom ma di bagasan pangarajayo diri dungi hadaulaton ma di bagasan habengetoni dungi holong ni roha di dongan ma di bagasan hadalatoni dungi holong ni roha di nasaluhut nama di bagasa kolong ni roha di dongani ay molo jupang akay di hamu jalagada dada luason na hamu losok jala somar parbuwi lau manada Jesus Kristus tuhatai alay muluso dapoti dinadeba halak na mapitung may parmata na jonok ng lupa dihayason siya dosa na diibana na jolo ido sahani trupugta hamuna kadongan sa haporseaon tarjodo akan naporsea sepanjang masa laho pasolhoton diri na to bata tarlumobi di na mga dopi hamaolon di rumang ningolo si songoni makamakay nang diruas ni Huria hagabibi Palembang nuwaing tarjo laho pasolhoton dirita tutuhata jala laho patupahoni manuaing tapatupa parsobaon ibadah parmingguon di Bagastabe alani hamuna kadongan nang takas di hita trupuhon mabohali hita mamargogo hita asa gabihala Kristen nasitong hamuna kadongan sa haporseaon sungod dia mahita makanguluhon turpuhon
terbarita do sahalak petualang, sahalak pelayar, margowar Harry Pisgion. Gumodang sian area ngoluna di pakibana berlayar. Di sadatiki diwawancarai may bana. Taringutu soringoluna na berlayar di tongan di lautan. Di tongan ni wawancarai laos ima nama manukun na mewawancara ibana. Itu ibana mada sukun na. Situasi na songod dia do menghutuk kamu na paling berbahaya tongon berlayar di tongan di lautan. Teropsian na sida mengalusi uju belga obat, uju gogoa logo, moleng-oleng kapali neng harom, totudo mabiar aka panupanga, menghadapi situasi na kritis. Alay ro hamuna kadongan Heri Pisgion do ibana daong. Suhardoy inda ibana. Na paling berbahaya tongon berlayar di tongon di lautan ima. Uju cuaca cerah. Angin tenang berhembus sepoi-sepoi basah. Suasana perjalanan tenang. Boasa. Uju tenang sude. Boima modohodok panupangna. Mungkin tongon ubege musik. Mungkin tongon meranganangan. Hape songgot roa logo. Songgot adong obak. Boy madabu tu lauti. Laos tenggelam. Laos harum ibana. Hamuna kadongan aha nang idaot tadi sing. Riko nai ngolu nadungo. Jok nai jolma uju menghadapi situasi na tenang dan dungo ibana. Dan waspada ngoluna. Sabalikna uju menghadapi paru kilon. Uju menghadapi hamaolon. Dungo ibana. Gogoy ibana maniok sitiuponna gabe dan tinggang. Hamuna kadongan ngolu nadungo, ngolu na berjaga-jaga idunuaing odolan ni surat 2 Petruson. Tuhita kamakay nang majahasara Petrus 2 Petrus boido idauta unur odolanna. Disada Petrus odolanna ima behado akan porsea makamonakon parkilonna makamonakon perjuanganna di ngoluon. Jadi 2 Petrus odolanna ima behado merawat hamonangani. Jala usaho merawat kemenangan ima ikon dungo ikon berjaga-jaga. Hamuna kadongan saha porseaon. Di bagasan odolan ngolu nadungoy manuaing naing sigatatta turpuk jamitaon. Dipakulingi Apostol Petrus huria bona, huria na perjolui. Molositong na sila si Uto Kristus. Behado pajamoton ngolu nadungo. Jala diturpuk jamitaon. Adong matay da tolu tahapan ni ngolu na dungo. Na parjolo. Ngolu na dungo. Ima ngolu na dibonay di bagasan haporseaon di Jesus Kristus. Jala macay uli di pada di turpuk taon. Akajoloma naung mamunay ngoluna di bagasan haporseaw napita.
taruli dui di hamorau ni debata. Ima di asini roha doho dame di bagasan Jesus Kristus. Boima idaw takamakay nang ulinay ngolo niya ka na porsea. Mula sitong pasatang ngolo na to Jesus Kristus. Mamora do ibana. Di asini roha do di dame nasian debata. Hamu na kadongan di tahapan na paduahon. Mulununga di bonay di bagasang ngolo na porsea. Totu bertumbuh. Magodang hebang dongoluni. Jala macay uli hamu na kamakay nang di padar durpuk taon. Deka jolma naung marna punahon haporseaw na pita. Tabahonon na do denggan ni parange. Di bahasa Indonesia tumakasidokon kebajikan. Ima aka ulaw na denggan. Na tadi sinaka na humaliangsa. Nagbe pangupolan yaka na porsea. Tungolu nang marnapunahon hadeng ganon ni parange. Nang tabahonon na habisuhon. Habisuhon patauhon akan na porsea. Manirang ulaw na denggan do ulaw na roa. Mamilit ulaw na denggan sulahonon na jala pasidikon akka ulaw na Solomon ni rohani debata. Jala to kajolma naung marhabisuhon ditabahod do pangrajayaw diri. Aka jolma nang marnapunahon pangrajayaw diri memastikan dingoluna daoma aka ulaon harorangon sidingma aka ulaon na Solomon ni rohani debata. Jala kajolma nang marnapunahon pangrajayaw diri tabahonon nama habengeton. Ima gogo na mardapot-dapot. Lahu mangulahon ulaw lomon ni rohani debata ditongan ni ragam tantangan, ragam hamaulon. Jadi ngolu na marhabengeton tabahonon nama hadawlaton. Hadawlaton imang ngolu na totong masihol marsaor doho debata. Ngolu na totong terhubung to debata. Jalang ngolu na totong marsigatung holan to debata. Jadi ngolu na marhadawlaton tabahonon nama holong. Holong tu na humaliangsa. Jala holong tu saluhut jolma. Ulinaiya kamakay na ngolu na porsea. Mula sitong mangolu di bagasak kolong. Makaholongi akadongan. Dongan sa persauran, dongan sa penguan, jala lambidang buse, makaholongi akajolma na tinop pada debata, na pajup pada ibana di perdalan ni ngoluna. Habu nakadongan sa haporseaon, masuk mabuse akan naporse itu tahapan na patuluhon. Ima ngolu na marparbuwi. Mulunungan di bonay, di baga sa kaporsiyaw na pita. Jala magodang parngolon na, totudong oluna, gabi, habauran ni, pasu-pasu ni, debata. Ngolo niya ka na porsiya, dang say hulad didirina. Alay marparbuwe dui, gabi, habauran ni, pasu-pasu ni, debata. Doon tama kamando hamuna kay nang, kualitas ni ngoluta son halak na porsea ima morosati tatu tahap na patuluhon ngolu na marparbuwe na boy gabi pasu-pasu tuaka na humaliyang hita. Hamu na kadongan sa haporseaon tu hita manuwaing turpuhon. Dia ma nang dohon na kamando hamu na kay nang. Marsaringar trupuhon tu hita nuwaing. Mamakulingi hita. Dimingguta
minggu judika. Minggu judika nang idauta song sada rangkaian ni minggu pasion, minggu sengsara. Hamu nakaduan ni minggu judika, naing diaraho kita marningot, bahwa sudah ngoluta ditoru ni panggonggomion dot panguhumion ni debata. Debata si partigor. Debata na totong pajong jokon hasitongan. Ima debata na totong mangula di ngolo niya ka na porsea. Jalahan mo na kadungan sa sitong na salip silang pe nang idaw tado sonsada uhuman ni debata. Marhite silang sa sitong na nang dipaingot sudah jolma na tinop pa ni debata pabuwa alan rusana ikon hona uhum ni debata. Isarani di bahasa hukum aka jolma naung hadapotan mangulahon ulaw na melanggar hukum naung OTT operasi tangkap tangan jala lengkap dot barang-barang bukti dangadong bedalan untuk membela diri. Sa sitong na ngulunya kajolo masih songoning holan meratapi hinadangol ning golu dohot paymahon fonis paymahon uhuman nama alih hamu na kadungan di situasi songoni ro Jesus nuaing lahumabuan haluaon asa silang dang be uhuman alay gabe anugrah gabi haluaon, gabi asin roha, dia kena olo majalosa. Hamu na kadungan, ngolu si songoni manuaing, nang dapot dihita, di mingguta sa darion, minggu judika. Alam ni behama hita pahebakoning, behama hita patuduhon, di tonga-tonga ni ngoluta, tarlumobi, di tonga-tonga ni keluarga Taganup. Hamu na kadongan tau jima jonuaing mabayakon huriata hakabi palebangon songusada kapal na macebalga jelaboy marado honota kapal na ubalga nuaing di kota Palebangon di tongan ni wabah virus corona. Behado kapal na balgaon pasti honota totong mardalan sahat tulabuan. Jala unik na kamando hamuna kay nang naikon sa darata. Kapal na balgaon marisihon aka kapal na metmet aka perahu kecil. Perahu kecili ima keluarga Taganup. Jala hamuna kamado hamuna kay nang. Behado kita totong sadar. Di parao Taganup hadir ro Jesus sa parao do tita. Alam ni behado hita mamastihon. Di tonga ni wabah virus corona. Totong parauta mardalan do denggan. Alam do hamuna kadungal do kepada bisuk. Berdoalah pada Tuhan ketika badai menghantam, namun tetap ayunkan dayungmu. Mertangi yang mahu amangin nang di bagasmu. Uju dirajumi roham, rongom nuaing wabah virus corona. Alai unang lupa toton mardalan partikian jelas saluta ikut totong mardalan. Alani hamuna kadongan, behama hitanuaing patupahonon. Behama huriata kay Palembang. Behama keluarga Taganup, paturuhonon di ngolu si Ganupari. Di hamuna kamanami inanami. Arahono kudu hitanuaing di mingguta sadarion. Laho patupa introspeksi diri.
patu paruji-ruji asa marhiti boy tapayakon dirita nguluta do sitong. Adong nuaing penyakit virus na ginuran na narsis spiritual. Virus ope berbahaya do kamando hamuna kainang. Narsis marharowan siyan gori sa halak tokoh mitologi Yunani, sa halak doli-doli margawar Narcissus. Sa halak doli-doli na macay ganteng, macay uli ba na? Ala ni uli na kamangkay nang godang na marholong ni roha to ibana akana boru alay sude ditolak ibana. Jaladong hasomalan na. Ganupari sa ilaw di ba na tupuri di jabuna adong di sisa da tobat sa da kolam. Jala say di ba na di si haliruni dirina bayang dirinya. Jala ujulalap ibana mamereng bayang-bayang na sa diri ujung na laos madabu ibana tu kolami jala laos mate ibana di si. Hamuna kadongan aneng idaot tadi si mate ibana alalalap ibana holan mamuji dirina gabi sada virus gabi sada penyakit jala mengabadikan peristiwai gabi muncul manuaing terminologi narsis. Hamuna kadongan muncul manuaing narsis spiritual jala virus manuaing nanang tadeteksi sotung do adong lohot diri taganup adong malima na motikna nagabi indikator ni viruson dila tau juma taber satu ngadong dihita sopola akadongata tau humi tada-tada na kamakay nang naparjolo ima kajolma nang merasa ibana na lebih istimewa iba na bagak, iba na pistar, jala iba na napatut si patujoloon. Jala muluwadong, di na iba na di patujolo siya dongan na pitur gabi persoalan tu diri na. Indikator na paduahon, ima, matsalomorohan na mengkritik dongan na. Ala iba na sa diri dang siap dikritik. Indikator na patuluhon, ima, say naing pujiyo di bana. Alay, uju dibigay bana, dongan na, dipuji na diba, pitur gabi persoalan, tu dirina. Indikator na papato lima, pabalgahu ambisina. Pabalgahu angan-angan na, ujung na, sadar di bana, dang boy dicapai, gabi persoalan, tu dirina. Indikator na palimahon, ima, macalomorohan na berkompetisi, bersaing, alay dakia siap ibana untuk kalah. Hamuna kadongan hita manuaing marnida, sotung do nang loho dihita viruson. Alani hamuna kadongan hatari tu hatta di minggu judikaon, nang mangaraho kita asa iasan viruson gabi ala Kristen na sitong na magodang di bagasan hata ni debata. Hamuna kadongan sa haporsiaon. Dohnot tama ulinaing uluta. Mulo dapot dihita songon odolan ditrupuhon. Ari-ari nguluta tabonay di bagasan haporsiaon na polin holato debata. Jala magoda kita di ngolu partodion na sitong jala boy hita gabi role model gabi pasu-pasu tuaka na humalia kita tungolu sisongon di mahita kamakay nang naing arahoron ni trupuhon alas marohatta nang penuaing merebak virus corona dang mabiar kita, dang biahato kita, alay totong dungo, mangerbang, jalaboy, gabi pasu-pasu, tuaka
humalia kita. Di pargogoi Tuhat tamahita. Tuhat tatotong madongani mangrupi hita. Amen. Martangi yang mahita. Mauliati matuhan. Diasi do dengan dibasam. Na totong mabaor di studi pardaran ni ngulu nami. Mauliati matuhan di padongan yommu. Patahu kami marsaur do hoto. Marsaur do hatam. Marsaur di tonga ni bagas nami ganup. Alani Tuhan. Loasma hatami mangula. Marparbuwi. Margurasa. Di tonga ni ngulu nami ganup. Nang di tonga ni keluarga nami ganup. Dapat madihami Tuhan. Hapersiaw na pita. Ngolu na mangerbang. Jala ngolu na tau. Gabitiruan. Marparbuwi. Habauran ni pasu-pasum. Alani Tuhan. Pasu-pasu masudi ruas ni huriam. Diaka ulaw na maragami. Asamar hiti salu na ilang manada hami. Holan hodo haparusan nami. Jala horatu hodo hami. Marsigatong. Secara khusus Tuhan. Tuhodo kami mga luwalo. Natongon mengadupi musuh bersama noaing bangso namion nang sadok portibion. Ima wabah virus corona. Pargogoy mahami salu na Tuhan. Asa totong hami margogo. Hot dihajong-jongan nami. Mangula ulaon si ganopari laos mamuji pasangap guarmu na badiay. Dingolu na totong dungo. Dang mabiyar hami Tuhan. Dang biyahatok kami. Kaya totong mangerbang hobar tulomo ni roham. Pargogoy parbisi Tuhan. Nangakapamareta nami. Aka pihak-pihak terkait. Natongon wang berjuang. Sahatap na mamutus mata rantai virus koronaon. Cara khusus Tuhan. Pargogoy uluan ni bangso namion Bapak Presiden Jokowi. Homa na mga puli. Homa na mamargogoy. Asa marhiti Panguluhron na sida. Boy di ba sa tiki na hatop haruar bangso namion. Siyan krisis wabah virus corona. Atong Tuhan. Saat di homa ngolu nami. Saat di homa sudi ruas ni huriam. Dongani, jolowani. Dia kaulaon sakap dot perdalanan. Mauliati madiho. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita nomor 657 mamuka sanaya sada laos di soma hita pasahaton piliata. Dame sonang rohaki Sai horas jalan waktu Wana sana hinokot mi Hotongi hutonoku Yesus na paluaan O sabindo aku alani matuan narade damana mangas
sahon padami mohon amar gugur pun taruha holomoni Totongi hutonoku Yesus na palua Osambindo aku alani martua Jonjong mahita saluhuna Dila to kamanami inanami na dibagas tabi naboy jongjong mahita saluhuna Tapasahat ma peliata tuado pani debata martangi yang mahita Ali debata amanami na di Banua Gijang Hodo harorwani saluhut Silewale honda dinggan Do nasa ulibasa na mauliutus Upasa tami masiyan na nilihumi tuhami pelian nami tuho Say jalo may gabi uap na hucus di jolom Pasu-pasu may jalaramoti Asa ho parsiya kami pelin pati bulhon harajawmu di tonga-tongan huriam do di portibion Buhay ma rohanami marito dim Asa lam hutadahami gudang ni selehon-lehon mitu hami Asa lam girgir hami madok maulay tuho Mari Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Amin Nasana ni lehon ni Tadiro di pamataku Osado hotuguki Rodi salu ataku Upasaha itu nasa usado Aliyaman nami na di Banua Gijang say penerbadia magwarmu Say Roma harajaonmu Say saut ma lomoni roham Di Banua Tongaon sona di Banua Gijang Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari Se sama dosa nami songon panesa nami Dosa dongan namar dosa tuhami Unang hami togi hon tu pangujunan Palua mahami sian pangago Ai ho dona puna harajau duhut hagugon rodi hasanapo saleleni lelena Di pasu-pasu jela diramoti Tuhan de batamaho Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho Hidopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim Horas madihita saluhna